أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم بعد يقولوا بعد الأمر لالو نماري ما ستلا تنتلا منسو من جرتك تنتو بعد منسو دانيلا على نيمولا أنا على بلفانا على هينانتيا أياجين النبي باكان من كتاب محمد صلى الله عليه وسلم أنا على صاحبولو أنا على دمبال أنا على صاحبولو أنا من ببلا كنا سنو نوما تونيا نياما فجنن على بالا بانكو كيتا على واتو من وبيكولا كاتور لامو يلا سنول فمي بي كونتون نين إسلام ولا كونتون ديرو من فلودولا مو كيسوتي أتيما مو نيموتي على بندولا مباركوتي على ما عليه كنات المميبي على وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كايتن دالك على برنامج من قناة الفلا راديو 107.2 تنوتنا تلان كونن دسوتو كتا تلان تانكان na programo min tolan ka faya ko fatwa awa ninna alifa balu ka programo minke min be dending islamu la landiri nyala ko dino tamandiri nya kendola woto wo alifalu ikela hajo betuje kana ke danko nyin komandirola ka muslimolu nafa alay karafar fi'o min dila woto be ala dalila subhanahu wa ta'ala ay nini alifalu tanka ay nini alifal me ñofe fo kayro min bebulu mfana sentineno wo kayro dolula walle mu alifalu timiyalon ko wala kita Cheikh Ibrahim Masane Jeju hafazahullah atle mu second vice president Gambia Supreme Islamic Council anin Cheikh Imam Abdullah Fati miyalon ko atle mu raisu dawati Gambia Supreme Islamic Council woton se microphone muru ni alfal kan ya kontondiro ke wakola comme nal dal takata nyamin drom na dum barnami joñin kono mubashara woto Cheikh Ibrahim bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاهم أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بعدين بالبي كنتون إسلام كنتون ديرو نيمو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إمام بسم الله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه بعد لما يرلالو جبرلالو والبداودا بابرا إنكبو الفلاح جام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مبالدي تنتلا مبال جايلا كومن دالتا كافو نيامن درون الله جوبي على بول سبحانه وتعالى alama satalla yali jo woto komin lamar lalu ndalta ka ke nyamin nam nin kitabo min be nyola wala musamara daniti bar ganni be dunna samara dani kono mbal hako dani la miniti tan na programme nyin kono komin aliya lo nyamin kule be banko kan mi ya lon ko adia mo warata demanding e ko ni nyata josu bar fase tratentu su ni nyata josu barasi nate josu fasetra tentu su woto wakam madron amba mal jono fonsali tentu katu ko momi yalon ko ibe dibo kono min ka wodi bo nyin aka lampo maleje to woto wo mari man ke jawti woto wakam madron ustaz Jeju ani imam Fati mbe banko mon be tentu lambal fana tentu lambal jeyla comme ko min be keri min tembola comme biñol lungola mi alon ko akata ñin tenen tambilale la february karoteli tan ani worowula ani february karoteli tan ani kononto min kata Gambia banko kanjang abam mo kumpa
ngaje ko kule keta TRRC be kerne o TRRC e ko toñaɓe maɓorne miya aje barngalon ko al muslimol le tamo toñati wati o wati mi yeddinoma dron e kam muslimol toña maljel oustaz Jeju malum fatol be social media follow kande bang fal mantra social media follow kan bar tol fannin kel be social media follow kande na tumiro dole je mi alon ko wolle be dending dino la mi alon ko wolle islamo dinoti anin ka fola mi alon ko wolle keta hamadiya la ka foti na moje mi alon ko aya fon ko mande safer la bala aya fon ko mande fenda mi alon ko faya so to fama so to wallahu taala alam bari ay ñina yitande ko hamadiya lien nafami woloñi bankom kan muslimol ma wona fadi malon fo jabire be bur wok makka motol ban janni be dunna katañu ko Allah je khalifa be hakedan la mola ka to diamo nka faali e konte manke manni ko ti tumando ba ton kala fala ko mo bi la nyame ma abe kan la mbula bal alba fala ka ma foku baral salon ko sonno mo do bo yaanga ne kule da e fen ko ne wala ma foku ngamera ñing amalo munem nafati na yalo munem nafati tenna balana ko aba boñota munem torota ni nafati amadele man torole simol majang bari man nafa simol majang yaje ñepeto la sia korda kono o matna dimale sia taje malum fo ya moyla wo ay marchandise le sendi la soko min kala mano do mo para magay ko be moyla dimale ti amadele min du dija be mo mantorode nafate je e tol kami mara ko le nafati karamo e milo o business oleti ana business ay gambele tora kata ko de ko le mon kantol kelendi karango mi kaka jam kaki firiti fulanjango ni atra ko loptane milo amanke firiti ni atra non ko e kamol jara firile safa ko e molle nafa mo nata nala business ka e molle nafa ay molle nafa molla hali fen kili ni nata mimu nafati afaye mo ay dula kilim fo molle mi alon ko ye senta milo ka alyatimol balundi je firi amadiya yewo ke min tole karamongo mi yalon ko yalole ko fen fen ke alyatimol makar la firi de ya ke min tole ya fo modi sun karo ne kana ya je kama dal fele continent lo didu la kari be mo e be fentala kam mole ka foko dal ka ko sun karo la na akata min tole fala haji be sun garto ngon ka wala fona ka to ko na ko ay nafa ko amari malo munem nafati ay mole tora ni yate ko jami molle ye molle janjang e man fello jami yalo kay mona faade kati kata sa mi yalo ko jami ngo beje ni la alma molle e man sola jami molle ka jami do lo jami yalo kay ka molle fatam pass na faale fitna min keta alma moti ka fe ko foye tubi to liya yalo ko manke mo fen ko ti min ka ke kawa ko ti Cheikh Khalifa jolal ka fele ko ni sulo be selo la mol bugaji addi to le ka fele ka hayna andu wat mi yalo ka kasele anene manji fasele janni tol ba fala ka amadan ka blol jumale fole ka tan ok itollem itolla ke ban merisa wolle ka foko me fem man la talan itol kana sele o koma itol adimo min ke ta mahmuti wolle ka foka ay min je qur'ano kono ko ni anabe mo nata min man kana be min fem man la ko ma da o mu kafiro le ntol ngaje ko amade amad man ke merisa man ke ama fen koti anabe woti ka to ka ta famo man la ko ta ma da woti mo mi ala ka ma fallon abalon la ko nyaadile akata mahdileti akata masihleti akata mo fenkete ahmad leti andu nyim mo sabol be qur'ano kono fenno mi ala ko fen sabal man kelite nyite ko liyo ni shukru ani shukru kala be keta ko kelinati ngala ko timya yo lo mbar mi bu fen ko ti toti ma kesen ni na problème oti ni na ta kamin fo ngama dem groupe leti ali chame mi na fami du diga be ajang wala warta fen ka amade mi du diga ali cham dama Cheikh Ali Cham ay na fami du diga be ajang ay na fami du diga be ajang wala warta ma dia beni la ka fo kabri wuluta fo bi moko keli na ni nata ko lo wonta yamin sing wala na fa tambita ma dele fen fen ne ka modi mo la jangam be ajang e ka fo kay karam ngole lo e la karam mo business le di ndol ka karam ngole lo mo le ka fo ka ala ta ma dal lafta ka ta man nyamem ko mu jelleti asiyata birkama dama de gajabe mo milloje asiyata jamen tan birkama dama amadel la jabe mo isabe ko dama wasi birkama dama ye nafa jama le dimola nafa jama e min dimola ha
ñimu problème o le to mol ñanta kalandal ila mantore min di mola dol be je ka jila karamugol ayata e palaso mara na mo mol ka madamo kabla ka kamfa ka to ka tambite la karamodo aya lon ko ay joro ke akarandi akana mira ko ya ifenki firilem aya la dino fasa ñen manke muslimo le tonya e man fata nin ture min fo wala be gol bulu ni ata mun ko enate la ka fo ñin tola to do la min manke muslimoti ni daño sobe bare kana ka den to la kana mol fili wonte wote andum batuga je kum fa min ka fo ko ha banko la loi ma modi pour ka mo bondi fen ko to ko e ko fo banko la loi ya di le ko bi nte sina parti ñin lo nga to la UDP ba parti côté mi yalo ko Ibrahima jejulem lidati senda be lorinde nte ko napati fana mo UDP leti naate campagne ko fana campagne ko UDP la ba ko la lo ay oson wa be sonna ko moyena ka den islam ko na make muslimoti ita fulet lam UDP ita fulet lam NRP ita fulet lam abada ni tele fanga fansum parti lo mi ala ko napati lo mote da dun la jele ka to ka fansum parti lo mo be jemela ko parti lo kan sai bara masele mo la soka ni selta wandi to kan wotuma le kasileke aman ke to da mate ustaz teju ka to ko ngajele ko parti lota mi alon ko parti do lota aje ko nyim parti do ngatto min plan kana fintindi nyim parti woleta so ate mon fere so do face o to ñu fali oto je ko mata be mudane kam balo fo bitul nyim bekela to ko mo mbede bi ba mala imam be mudane te kam ustaz teju na falfo maybe ko ni aje abelo ya bele fo nyal ngaje ko tolé karamol men soto jang banko mu me be kan mammi la karamol tammi la karamol lula na be jang kaduma karamol min long hamadiyal karamoto folo men be di wala nusrati ani do men be jara tahir ne nasir men be jara ni basay ani amba men be jana yundum ni karamul ani basay wala ngawol le fo basay tahir ani nasir ni lebe karamol min yalon ko wala be jang ani masrub min be yundum so ni ñu kafu ñola won karamul nanati ngamindu lam yena lopitanol fanato ngalon ko te ibulo ni awnil mubashara jama kamil kumandi ko Africa Muslim Agency damma al yatimu jelle je mi alon ko bi yetine tru muslim wonna nafaraja abaraka Sheikh Khalid jannim be futala je budo en habilo sala wala ko le safere la ko itelle kafo ni yina fami ke nyumbanko wala siyata misilmo le min ke akiti tan wote tan nta misilmeti tan mu kafu dorete ya fami ninna tan la fala karola nana kutubo ke kiyankene ba goy ko MRC bijan sanjije sili wontili ka tigeto le janja moli ke jara furi boro bugasa bar mun atinna man sakunda waran gambia non bukallo e ka MRC jay fo ka hamadiya woni jay min yalon ko le lopta ko sheko ko da fala nyami ko di kesoy ko wala jodi adu muslime sahari o muslime sahari ni tata je ni fata fa wala asabu ari ko indi la bin kele la ibu ke fanya kele fitna to wala nin na ta na fada karola sheko kam min fo iter kam min fo ndalu muslime kunna wa min tarajam wala mun tiko nana yam fo usaso dole saudi gotel ka karan nan buka certificate ni nga karam ne ala ndel dal tawallayya nga kodo gondi fanan ka karam nga do ko ke pour nga karam ntel mo wolon so ni nate school lo jangaji be nyin musrat ile keba dole nata janga mo nyamen ni mistake te saf ngamo ile de ko ayela Atlantic Hotel le ko somonda sibota le ko wa fo wa hay wala nata fa ilham ko nyanta karambulo la gambe jam ato nusrat mol sa kala muta ko arabu kawla nusratun wala ma ko rot say nin ala tara ko bara ko be bola gambe jam wala mu iba kafun na nyomale ngamen fo ngafale ko ngamay le na man sahabana moy role yasim kibaro ka fa sotonya sura ka fanya so sanyi ni ayatara de maro karambu nyin to molete mun yatina buka ke firi fulan jaw ngol sa kalamta ko nusrat buka mota min na result to pota
ndon be education system ko nga wala kodi wala karambun to wulindi ka gambia la intelligent talibo modalare bandi modu mili hakilo cewyata e ka walleta ye ka fu nyoma je ni resoltol fundita mol kaje ko jama ba fenkere je pour ñim propaganda kaje ko tele karambun fortale barin safo ko gambia president nana mambo nusrat anana mambo hamadi on fa bari dem fo je sila nyawar tabade mol min ya lon ko ke dimol dile ke karanti jama bi je ngalon ko wol muy kele lalle to min karante je bar mol bi je min ya lon ko hanni mantar ka fo nyin kono ni yere ko mo fodora ka kuye kadu talibo nin karam mo tema la wota ya fam itel man min je itel wala imam min fo ye itel wala adule siyasa la moti itina la to ye koy sa ko indi gam men ko mako se ko min fo nyin manna ma ko la jam fengol bi jan Africa Muslim Agency al yatim jelle bebu ya kampo soto burfut kampo te hamadiya al burja ya kampo soto banjulundi ya kampo soto tubakuta ya kampo soto farafenye nyendulal be al yatim jurmu walla bi je be karamo ya modu bule kunna min yalo ko ke karandi ya du alo rotol ta min yalo ko be modu karandi kan fenga tahfiz dolu to sani madrasol be bul min yalo ko alquran tanka dulal le mo e talle modu ta ye bulandi o dinkirade to so wol be buka jayi ani kam ma koyro min ke min salo sita banna sita e kala yaw min janja nyimba kunka e kay sintero min janja fen ko ko sunkaro ko munazamatu da'wa fere jam kaf kote woni bi jam min yalo ko misilme ka folle so nyil ba fono la nyaadi le koy telle be ma koyro la ba koka e kam ne ki jam ko sheko ya itani ni tata santo to sayi ka munake ko la dodu e ka sola panelol dila pour ici bondino misilme akan kedundi kadiyani suko e ka bo holo sin la dodu to pour ñim kamale sita yeke ahmadiya mot bar mo buka misil mo buka la dino wafini dunya misil mo sakala mata wajam adoni sa fo ko sunno bi jannada kanal inshallah jeysh muhammad sawfa yaud ya yahud ya khaybar ya yahud jeysh muhammad sawfa yaud sallallahu alaihi wasallam ala baraka bake ustaz ni imam katani be dial be bar me murla ustaz jeju kam ba e ko nembul ko ne ngokumuta e katli nga mari fo ngona ustaz jeju ngaje ko maybe ni wol dol fo itisafa ko la sulata wolto wala mu jami woti ite ya ite andi ko ite fango kile ye jami wolo min siyata jamen tante brikama nyol kono brikama kono damma so ndol fo doje ka dum tata amba karam modo mi an ko be fo amiteji na jami mo traje Cheikh Aliou Thiam min fo Cheikh Aliou Thiam la karam jami mo karam woni kono manke amba madrasoti but ba karam mo lam andu karam mo meri na mati nyim banko fana ka jamo min be je Cheikh Aliou Thiam le yalo andu kolo min fana be je be min kam ne ketine min na o kala mo ko nyako Aliou Thiam le yalo ba min na ta ke ne jakaloti karam mo nyin renovation no be karam mo nyitu ka karam mo be decorate ye karam mo la be decorate ka ben classroom mo kono la fo how de call it dormitory mo mel karam no ke la damin bari jame mo hani bototo market mais to malo fo Cheikh Aliou Thiam be ila mo candidat mo mo fa ta jame woni a ronivet bari jame woni belori hani pentro no ka ko ngaga ko jaro bala mo sia e market so woto nyimu kulet mi alon ko nyanta hakilo la man sakunda malon fo man sakunda bodo kala mal bar mo le bo sponsor kam mi alon ko wol man ke mesel mat oldo man ke mesel mat o sponsor ni mbe media le ngalon ko mo dama be lamol kam min yalon ko ya amité je nun to ani ya amité je sainten currently bon ñine mu kuti mi yalon ko be amité and mo be lamol ka ngalon mi yalon ko abe whatsapp fa ne ba jela amité be nyaadi le woto oustaz jeju na murnan domande yenna fafo na fajuma le tambita hadama di mo hakilo kallon do dunditi na fajuma le tambita ka aliyatimo de ma mi yalon ko ngasute ko de ma la tabul jama dafa na fajuma le tambita musomi yalon ko alaman tankalla ase dunno feya kon ay ala soki je mun kamma akele banda dimbaya babul kany muso de ma nga jumale je mi yalon ko hamad yal do ke ya je wala tan ko ko min ka ko na fa min si molma a warata le ko ka ma bile amalo mo nem na fati mo bala business wala ngana bi ko yele
mol kana ka sandiro ke kata e ko yokonte be mo nafa kan ndele be fan nafa kan bang fum kam wala nafa ya jina mari alon ko ndele kam fan nafa asa kalam ta ko be wala nyama ndele kam fan nafa nga lampo lo na korda kon ala fano futata itema amma lo kurite nga lo kurunte da fam amada la nyin karamugo ani loptano ima wolo pour moli ya lo kurito di ando ni muslimo ya kalamta ko nyin kodo fam le kamuru ke tol kelen te ni banya nay la dini wol sambalaje kat ko fm fen joje akamuru itela kelo kan akamuru itela kelo kan na fen ko jarro fana be wala nyam e ko di keje asimu no te kan ni bem problème wala mi alon ko dal asi no problème wala woto nga fere kan alon mo dem na fati nga wajibe sai mo mi alon ka koretal tol be alon ko gambe mo faare bankolete nin tol nga kan to gambe mo faare bankolete ite kana ka kodo ta wol bulu ka fa ko be al na fa kan nene ko molem ni aje ko nga jame wala ko mo fo jame mo jing pour mo sa kalam ta ko e tol man na pour ka kamme o sabati ndi banko katu kay nene manta dulato damian ko ka kumbo jame kula nene manta o ka je ko sate ka be kumbo kan jame kula tata e ma ko jame wala nene mani damme yalo ko jame go beje ya loje pour son ko yake ni tata kamfen muslimo la jame go fere inata silo damale be tema silo ila misro loje jumale be sallaji sola jumale be ni dol fo ñu ko man sola ha fofo ni na da fenke tondi ni tambita bajagar fenke wo fana yoleke muslimo la jabe fala be bulbala inata e tolta fana lo maral la jamo sera fo ñu kala bu yam jumal yaaje e solata fo ñu ko la bar fo ñu ko man solela wala na yaaje mo do kala fi musola e ko di jamale de passeport sa na ita so do la ka ni muso fatela ela ko do le ka kasara ya famli muso fatela e solata ela ko do le ka kasara bu yam jabe oto bu yam lo tan le jabe o mi lo jumale ka sali ha itata broke jabe o loje ale chabda da jami wala daga karamu woloje kabla karamu woloje na dinni ko mimbe jama fengara ka ko jandi be sila jamol si tenkere ndo kare fonni ndo nyumu ka fina da fate abala dala ka betala jali ngamra na jati da malaka saliji na fatala mol si fere ke ya kalamta ko itol nene man sali muslime koma kati aje ko na salda la saloma betea na salde te koma ela saloma betea mun kama ite nyinda sonna ko mbelisa amad mo golam anabi mo le wotumo la limane sahaya ni tema sonal la limane ma sahaya ustaz ngalam be murana lafta ke ni development par bi be la modal be hako danila bi nga duito la kodo na akida fana fa mole kadu ko awamol jamal be je mi alon ko me iman ime bo nyoto kadu ko minemu e ka sallen anno surtout ni sunkaro sita salo sita ngalon ko amu adalati Gambia ni sunkar salo be kala Gambia Supreme Islamic Council ni Banjul Muslim Elders kata State House anu nke tol fana deji so janni be je ma na fani min dafa me la mor la hakke dani kam pour ñen kam bi kitabo ñu tudé ngat ene to la aqida aw ustaz assistant abulanya nafa be ay wa nafa sego en hakkilo bulandi fanko da ba sunno la do ko fo ni ba ko bi Sheikh Khalifa ni funtita muslime be on kete nyaala yam sur juude fintita nyaadi si ala tentu masha Allah yen sunna mo lu jay ñu ba ko musol ke dresi nyami ke pare nyami da jube islam wala fitala wala nyama na fatam bi tawla ke moni ala siti nyobala wa atasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu ni jube bi fondin cewlu dino kala mutata nyimbam ko kan nyami alhamdulillah rabbil alamin biratu babu karambo to kana bula fo arab karambo itata dawoda fondin cewlu nin dino yele siti fawlu kanya alhamdulillah e moral bula ibe seneyarin ibe la karamola min karafulo mun be kew musukunda kana bula fakke kida so wonte nafat so tele nafa mutamunati ko shefu ko mun na tabbanno la sunno e min dundi nyum bankuka sunnat talibolu fondin kewlu Sheikh Ibrahima na nyomolu wolbe do ko min na nyum bankuka ta continue
min do ya tan ka wala compte na ngamer man ngol ka wala ni man jeke saro ko jinni on be je kana o je yo woto kuma ta safer la ni ken de wani ngamira fa wa nyaarle ka tum te kala dia modu doli je aka dia bu nyama mun tam fe ko mun kalamta atu ni kalamutata wato do bi je ne be dia mole kalon ko molle ke la moy ya fa o mol min ke la moy man ngol ka be ko la moy la hakilo diata fo so asa kalamuta o nyama na be tv abe fengo da hamadi on ni be bakal dukare si ya koyndi mol ma komi yimi ya fa ko ite muhammadiya wato ko la ni diam ta mote bilem bari ni ko be fam bitla misilmol kono ka fa ko ke ba ke fenke sa fa ko mbaya la ye bayla do man ke misilmoti 24 hours ay wala da ko finde banko bala abaraka bake imam ustaz be murane kan comme yemin fo ni safer la alon ko atam fongol kam ko man ko rented activist wala moti e am bay ikam min luwas ila town triponi alon ni karaso do wato wate sulatara ni mona la eta bi bela ko kari amin num sensi fanna ite kam min ni kabul ron ay wodi tala ay la paso jo so ate bo le jamate bo ko ron ko lamoral se hako ko ni ne do ko fay die ko la lo ne do ko fay die ko ba ko abuka akatu yankala so nimbo wala nyama gambe jam ala ko be bala fa dato ntela karola bari fonse duwa kandola bari hada madi mo fone na lo bi ndol ka mi se me jubele bari bi aya fon wanyal woto a jarta le gambe no riano ko jumala min kende moti ani mbede mala misoti na lon ko ATS ol siada ni banku kan ATS ol siada ni banku kan atol de lo no ban tol ni ko nyokono ni be tabaka ni be ko lal ndol ngi sutel ba nata atinara findina bi ko de kala ATS ya man dawala aya fon yitan anata min fon la kuma kan wala min ndiko this peaceful set wala ko nyin kaira kafo nyin kaira sedo alhamdulillah ate ahmadi agel ko setlam ban to ngay jela ko kufaro la either you like it or not any true muslim are looking Ahmadians as kuffar because I have an evidence kunum mbere de la moy ka nga Ahmadiyal fa moy iko annabiyum ya man kuntu hani kabi ika ko man nga kawalla na la record soto abenna funo ko dal bi de lafta ni radio authorized as apply akanyina foko Ahmadiya de annabiyum ya man kuntu hani kabi kila sallallahu alaihi wasallam amanda wala andu muslimul kanyina foye ko hani muslimu bi alon ka man kala nyimban ko ka be alon ko kila sallallahu alaihi wasallam wala annabiyum be da kus falat par ñin ken numéro alma alen ni dem o sa jeji woto lafta be mañadi ke kandal woto sa jeji mela fina yela akida do ho mo alaji kalifa na ko tanta bake lume alon ko yamedo samba TRRC adiyam ta fa pareta musu kilimbe jala ñini karo way ñabo bake la malo fo jola la baraka bo janda ba ko ndaw yo yaaje wala na ke yaadale bitam male katuna muso ko non bi bo jale bitam male ako on ton nyama dale kasi askeno ngata sangol to askan ngata fen ko to barniya tara ko kube kerne wiltan kata salo ara frema selno lak ako mul be kawile fama dal manana baka kafu aman jabir kese ke foje ani nyaabi to fana bi ko fo be akida ni ko den iba jela ko temboto muslimol fa won nyanta karanta le ko ñunulde e ñewtan don to ñata ñande tan ko tolle tol sahaba jang isa fa ko dal bar ñunde na dawata men day tol tara jene bari man jitu tan tolle bar mo min nata e tara jela jutela ka kon tesel no lete ko o be kala ñadi ha nanat nay jame ngol lo ila sate ko na ka sola pour almamo e kere kere mi an ka be turbila te bulu wo ko la na chabo del police ka almamote wojibe karantal be mi yalo ke be Gambia jang karantal ngami lo Gambia jang karanta kilinte je mi yalo ka sa mori kari wala karantal lo jama dana lo atakere maji afo maji mamo hani nyomi ni la nyomi ngana karanta de je mi yalo ali Ahmadiyal de nyomi yo abanta woto e bajela ko insigni kalamta ko ate keno la wanyama na kalamta nyinda ko mimu fen ko dinoti ay ke dinati mi yalo ko dal akuma ta bakele ya famle ñine kumoti mi yalla ko lafta mol ya kalamta ni ko kaari mo muslimo lati sarto le be mi kan ni islam ko
andu asiki kawa kubati moy tara gambia jang amanga melal wa respect akwati mo gambia no leti masa bakala nyaade ha say mo kata muslimo leti kilami dino saman atema la loi ni respect akwa muslimo leti mbakeno la nyaade kabri mo mang loi respect gambia jang ya mo dako kada en loi fengla ay sosole mba soronale yaaje ko mo domi yalla ko da man kira la ko mo ni respect e ko ate muslimo leti isa respect no respect ngadi imma nga ke muslimo leti wara nga tuje lafta mo le ya fam nyame ni ko to no muslimo leti e jenkete ko mama de lesina wo temo to dino man bala baso de jele kila ko nyanda kam kundla ko imam siya ko nyam bare kila ko mo wala fo kila ko mama de dino faqtulu abi bukhari kono ako ni mo yala dino yele mandi nak akal nyanda kam kundla kat ko ngabu gawle fo nakon bodon ko etel ta musufo de mo le ta mala sufo beti bani da beti se ala simo tinya ibatu la je ni o da be simo ni yalo ka tolta ni o tuje abalo bele katinya wala nakila ko mam yalo ka tolta tol ko nga bondi jabatolu ma be boto ko ba kala nyaay aka bondi wala nakila ko mam bada dina faqtuluhu problème be jawle mi ko nga fere ko ngalong mbe derinde horomo kam pis kam mol be derinde banira ta kay tan ko ñunu fanan e rayat le soto mi yalla ka tambita muslimo la nak mba fale ko wonte wote al fere ka ale konti boji be ko ke wati me yalla ko sabe ala dingo kono abe derin je do kara bulaje ni di mbam ala dingo bala donc na finda ka be kinal ni nem problème wote sami yalla ka bala dingo kono me tora fempenti abulaje taraje mi ya taraje wa sa do mo wala ban ci koy ba finda le di mbake je nak na finda na e kelo so nak itele oke ntol benu nja ni kawni sifa make mana na oke bi kule keta du kare momo ye fere kan ibe damento ye muta kende ke ntol la fita wala pour nga karamta wonyama nga millo nga siya batale man pare ka be fo woto madama ntol man pare ka be fo nak e kana ntol mamadin safo ka je ko ha ntol be jawata men nak nga amadal bani kana kawan ibe mun kawan ni ata ko ntol la dino ntol no so la ka to kana kay kamole filindi ma so la wala kawan do keje wala nan ntol ngeban wala andu fa nak ni ko tol ngeban itol le alon koy manyang amada kiliman na jaka ko nata ka pameto nyin amanna sa tol ngeban min dole atele alon ko muslimo le ko min te nyata tala kawando la eta e kawando ay kaytota itol ya jokoy manke muslimo wala ne manna pour que kayto nyin ni ata ko to muslimo le to be suru sami ko kansul kotole e nyata na le juman na rajen kay ko itima le te kayto la baratal fa mo yalon kon te buka kawando kan ka filndo ko wala na manyan tala jela manna moma bande abaraka bake an sarin jani bita imam ye dami fo je ko mata bakela ma ñin la to comme ye ban ñu ko mo fo ngamira dol ka diam luwa ba nata nga luwa ñu faham comme ko alquran ko min fo ala kam fo alquran ko no ron hal yastawi allazina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun so ngamira ustaz imam Touré wala jami ako nintara luwa nata de darole luwa natra luwa nata de daro la man nati nyaro oton danga mi ngati daro le ngamira nim la odamma woni de besli mo ko no fa wala kuma katu korda alfa min beji aka jibe min betata korda ko abuka jibe bon kat batu ngata luwa ko karam folo janni kana na korda ni nak ko nyi jibe min betata ka wala jibe je andu luwa bu ko ni lafta mol be atamani yake ko min dol ka nyame loyal e finde taymo soto télé to ani radio do ka fa ko kana mol karandi lo wabu kola karambale ka fa ko isa on dal wala ayo karan ando ala ba fa ko ma kunna ma devina hatta na basara rasul ala ko nene mo yanka te man kilera kay sa te be sin lo wabu ko télé asabe yalo ko karambale le siata karanalti mimma lo walo wala siata lo mi ya lo walo mun tuma le finta na ki sita télé to kamol karandi lo wala ha mun tuma le sita radio to kamol karandi lo wala e ka fo kare loi le soso ala kon temo yankan kat la wotumo nakko mo futama woto loi bu ko nyaka ko kam mo soron ama karam ya tonye ay mala rayto dia ka to ma millon ya soro wala nak mala rayto dia ustaz je baraka ba ngam je kuma da askelo min fo ya fo ko ka te loi ni lonne o ta fana asaranta because amba ngadel ko late council esafal mba ko fala late council esafal avec d'après section 25 nka wole moyala
but section 25 e division on lesono ay a soto la b soto la ay c soto but mina na aka e dam ma fo freedom of expression man daw amanda wal b e mina freedom of assembly ni dana la section c way freedom of religious level so what freedom of religion bara manni tan ko ite be to la modo le tal so ñin lawol be afay ko min be kus wala be kas wala be salon ñama nga famo ya ñin lawol section 25 ni dalo ko nin tul musa kilo ma mote baraka ñaale lan del amba ayatina dol man gamda la constitution o nanno abe sudende kanke ka karam woto ñin lawo ko maraba imam be murle kan hamadiya la aqida because je ko mata bake ka bonde muslimo le nyoto ngaje ko jama ka ñina muta ko nka salle nke ka salle nka sunne e ka sun bari ngaje ko kila la balu ko sallallahu alaihi wasallam abdullah ibn salul abe balu ni kila fe bari ala jahannama di yakun kam lanke na mata janna be fa ko to ñin law fana hamadiya fana fumbe ni ngul su yilla no ñola Sheikh Khalifa Baraka ano koko late council balanta damin nanta sonna wala baranga mi afso bitajela wala mun lafta afala e hamadi anata nyaati ni to koyta banu mi da hala was hamadiya ya sosla manke dinati mi ya no ko safa bota ala aman sharia soto min bota ala hamadiya lu british le yeda wala nabi imam banku soto ila headquarter be israel anin britain so ñin dula fulolu ila fenko bari la amiro fo be sirinde mo wala mo britain sa ñin ni nata ñim banko kanja ila aqida ko mi cheko ya ko ñami cew ñin misilu a wulu ta misilu ya ko misilu mo do marja gula wa british le ya sambara fo min fo wala mo indiko british be pakistan kele kan no india kele kan Shebu Jazira India, Otumo India, Pakistan, Bangladesh, Abemu Bangu Kilometer. Pakistan beda me mafana nim Bangladesh bi misilmo siyata walleto. Ni tata janama fauna India ma fauna Hindu siyata. Hindu sol ni Sikhol ni la India na pata siyata. Imam problem soto to back. Bari Pakistan ma fauna kana Bangladesh ye resistance soto wol to back. So more mini alon ko be lole ke jihado le. Wo jihado biri batata ye tora ye Gulam Ahmad dada wala kono adu wotembo fana akata fama e britishol ma koy su tallu leto ana a jorawdu ana kelelalu pour misil mon kele so ka fonda la family e jamfa dat junale kila dum sallallahu alaihi wasallam ala ko subhana wala takun lil khainina khasima kana lo jamfan tumodu ke defend kana ke loyati ya family so birin yate jube ko shetan hakilo da bala ya dada ay min fenge wala mukata be kitabo dada la 50 volumes wala Ibrahim Ahmadiyya kitabo findita 5 volumes biri ya nyininka ako 5 nin 50 tema zero da malo difference zero koto munati mimma jefet ya fam so abetenne data katabu mujaddido lati ka ko dino kuta yande aboto to kata mu mahdi muntazar aboto to kata mu Isa bin Maryam aboto to kata mu nabiyyu molati mimbe dubem koto nabiyyu dilli sumo aboto to kata mu nabiyyu molati mi sharia musoto ya fa adangira na be fola ako mu koyta mu nabiyyu moti kila ko da sallallahu alaihi wasallam ita mu muslimata kaddabu badi molati so nya hono ya fam faniyandi afole ya fam kafir yandi ko la se ko dame fay tellina ta musulmul kafir ko mo man so ngatte ba wo molu wol mu jangadi wolleti ila musolu wolle jawyata kata no musol ako lonnal min lota fe be alon ko sewo mu fen ko sorum balat anjash khalqillah al khanzir bar wo lonnal min yata opos wolle ko sota kata mi sewo ada jawyata bak nendir la ba kuma jaw fo la ba so yaje ko italle ni dino nat men wonbe manke talti dina kam ilay kew kafiro to wala ne ko son salle ko ya famu so kammala ntel fanante sonna yimbe da aqida fanan ko no kaje ko Isa bin Maryam alayhi salam afatale
ntel ko aman fa ne différence o ngay ngedati ntel ko kila la mo last sallallahu alaihi wasallam nabi meta kola itel ni ko e khatmun nubuwa ila taala wala mo yinte ko kolnale ka bara man jetti programme me fa ka wala kala tan ma man ko timmandir lam niama sa fay ko barinte ladan ne ke ba sa velo latu tarin tarin khatmun nubuwa bari be min maje wala mo yinte ko kolnale zina kila sallallahu alaihi wasallam nabi mo ne zina ala nyaro le mu jankuramu le mu bara manje lasit ntel ko lasilamu according to alquran alkarim anin kila fo rasulullah sallallahu alaihi wasallam e muruta ko isa bin maryama fatale ntel ko amman fa min kammala ngaminta alquran alkarim anin kila la banke to sallallahu alaihi wasallam e murute ko mahdi na talafa bant ya famu yo o mahdi mi tel kafo woni tel mahdi min bina kilin tel bawon te dina kilin tel mahdi wana tel afata tel misilmeta ko manna fo imuruta kaje ko qadiyani jelamu al balad al muqaddas ya famu ulam ahmad wuluta dam tel yadu makka jelamu makalamu dula muqaddas ni kata sido sabe kata hijora makal ni kata makka ke nukunde ibu ka ko hamadiya la muti adun ni fatata makka hanni salta sudesi le ko me bele salo sayin kan ya famu so kata jelo pour propaganda kamma bawo jamodu makka be dula baleto ka fo kar tara hijola ma jentel tara hijola ya famu yo bari saudi lonno lo ma mi ngamira fawzani kono fo ko hamadiya ko dum saudi adu ni me ke ku ni nga fengo fen kala mata ko kata hijol laje nsi to ki ngele de fengo ditelo beki kata saudi Sheikh Ibrahim Allah to de ali afo ko ni min kana ka fo ko na hamadiya wala ali ajibe fa be muru ga men ko ali ajibe fa be muru la abara so banna abe wala ko no yaje Sheikh Muhammad Lamin Sane jimin telum alamal kafarne makala wati ben fengo jipiti se bosol so kami fo man ya ka firiti comme lanjurtoli kam dunje ko ji wote moto ate kabla 83 84 85 akabla bo sol kono ake wali itol abe to la fengo kono ka fa ko dali ko jino man soto la ke da kaje ko jino man soto e ko ye fem bi mi ala kama wote mu jino leti ay mu ne fo ako nte mu jimite meje to te mu jinel amada kampada la ko na re baba akonte meje ko fembe ma boto mu jere te mu jino leti ndam geje kan de mete je akampada akana kampada ila tafundo ko jino man soto fembe ma boto mu jere te mu jino leti kan de meje sora mu me na kara ha ye soro ni mi ala ko ikabe suratul jinn to laaje ko man soto ayo de na kari problem balati dina jinnatu sai te na yaje tonya Sheikh Jaji sika min fo ni atara ko yetema fota maka ko libante ko be makka ko le fon nak be fanne ne ka etema fe galam de dino ko ne ka wol du dino ko du kara fere ke lo nal ni ka fo ni be min o mu dino le tiba jani be fandu la wala ko aman kati alo baraka bake wato felentinga be dalle jelle to kacabe diaren bari ko nin katime nganya kana nganya woto hamadiya ko sutro min kono e fongol le fon wuraje to ambe yakko do kon wo mula kayro lati bari yakko do fana kan wo mula koro lati woto hamadiya ko min imam ya fala khutba do ngam mila khutba ko ite busanu 1997 min wuluta 1997 min bitem wol jama melo bara atina jama felenti be lon kan sa ko bibi do ka kuma fonje ako abe dulatu monata ay konton droge assalamu alaikum ay min konton amadanko aseta ko assalamu alaikum a fa akama danko bra sabanya kay ko fom get la konton kay ko hanga moyle barita man ka muslimati kan de konton aka ko nan ne man ka muslima kay ko muhammadiya man ka muslimati kunun akkunun ya je mol na tan yin kawon do fongo tuje fereng amanya ko mol ya tuje mo bu ka ma ko to mo ka fen foje nga tuje sa yito ni na tabi ka mol kurukuri ka mol fenke e kibital ko e radio so lay tele so lay to mo fenke de to lo hanni man tele so do na mi baron kanyande inna mi baro da ma kanyande ya wadro ya kumu ñu bolo me fa inshallah woto alma alen be jerende tonyala ay bolade tonyani noma woto alma alen na badingol min ba kono ala se kandandi usas ngalon ko wato banda bara ko mata bake pour que la akida lon comme na badim holbe jeli mi alon ko bi don mu kewallati ya hamadian musul futu don mi musul lati ifutu hamadian kewaliya woto nin lawol am ni futu sibay kamin fode ila akida ko ne ko
Gulam Ahmad ya fole a dingo bi Mahmoud fana ya fole a kon tol manke musilmoti tol manyan tol futundi la yaje andum ntol ngami kalamta ala min fontole ko akon momi yalo ka manke musilmoti kane dingo diala ni e dingo diala nak aka akela dimbale samba akela yelo le samba dimba ko Allahu akbar. andu fana murta ka fa ko surat lal mutala ka fa ko fayna le tuuna mo falata juna al kuffar idi musa yalo ko muslimo lem kana di kafiro la amalem kafiro la akoni yaje ko dingo muso e mi futu amadenole ako wala tumse ko bi samel kawafir ako kafiro e kana kela musoti qur'anole qur'an kulo o e wenyi lani dolma oto nyunul nsa kalamta o nyama na fata mammo soto mbadila mina furewolem ada bani wolem ala ko ada bani o kabani suma mata fa akbar be din ko le sinanga dum di jeel Ka susare. ha ta salindi la barata kalanto la kabroto ya fam nyimbe mu kuleti mi yalon ko fenno nga tunu jele moma kalamte moma fen fono je bare bi comme nga fe sabe dingo ko abula jedro ni ko ay finde da finde na ka sikena problème o di wolem problème o tin nga tuje dino mu dino leti akum fatale kabira kum fata amadiya kuma taraje wala na cheikh hamaje te mbala moy kan walu ngako fen keta dinoti wo bukala moto kan ala le kata moto ako banni aje ko yata mo yala mo kan o musu sati lati Inshallah. kabili ko amadiya awu manke dina dino mala l'islam inna dina de l'islam haba ni na ko mo nyinga fen ka sawon batale yes ako dina wo dina atola ta mola amanke dino dina wo dina atola ta place wala amanke dina te ideology la woto se xama ndete la be jayla woto ñin la woto gandelol be hamadiya lol na inshallah anda skeno ñin te kala na kacha la bawoti hamadiya la koto woto be badi ngol templa ina do udna ina do odna woto ñin la woto kala ron ko be mala nte attaque la ka ko ngamira propaganda ani attaque askeno na late council mo fombo ni ñoto but I ran English lecture star from our Seykhol Bul ñin la ko ma ba because ite ko ye English karande segamat sane abe kondo kan imam abasane ako abadi maradi ma abe kondo kan ngalo sa telephone line o yele no say 6400151 6400151 3993151 3993151 ñenem no mbati mi lefta ka dun dron amba bi ngo nga fo nyamin dro me lamor lal be hako danila nim mun kamma bi kule be kerin wala yati nanga kitabo ñi ngo pa do be line hello assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah ala ma dia ala ya baraka ba ayo wala do gila setan ne ibe do na setan ne maka do nda ala yi ande be do gila ala yi ko lo ye yayi ta bu algrano imam bili ko la pawi bokte yayi bon ko imam bili bala ite bili ko la algrano ka bili do ye kara bili Do tuye. bokte ka tanon ala ko wonde ibe bili algrano bili la de la aywa yayi abdulni alqur'ano ala ya ko nyame taw zalika alkitabu la rayba fihi aku kitabu be ya lo ka be daw yayi amam kilka ta amam Sikateje. ka rom minindi Wala ayol ka rom minindi alqur'an ayol ka bo minindi do wa alqur'an amali amam bisimoti imam ke bisimoti manke musulman ibe da mun da ke tanne da ko ke wole fardu abaraka ba ka galo la no to boga siare abaraka ayo abaraka ba ke badi boga siare la hello do la no hello assalamu alaikum allo hello hello oh hello kunta 6400151 6400151 3993151 3993151 nemi lafta ka dun dron is word mano don ne ñomo do bela no hello assalamu alaikum allo aywa bismillah wa alaikum assalam wa rahmatullah oh 6400151 hello assalamu alaikum
allo hello allo salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. Ba imam ko doon na imam Fati. abe jola Suleiman le moom albe ya baraka de. ifana ya baraka Suleiman. Alore ya masaji do bango ina mol me ganda le belta ibe dawa la ko ika isa do ika ni la ko mo wa. Ika ni dawa mulu mo sa mo yo le kana ipagara. Ini ne te trai ko na ga mo ni sali wa ni wa do ko sa ipagara no jawa mo mentenu mana ba. Aywa. Ni wa do ke da blok ika dilo mo le ta. Lundo ni dia mo ni saya do. Atu kana ya alka dawa ke warta ini tanwa to ni wala ka alka ta ko ani ka tali ni to do ka tali na jamo ka ke no atu na atu fa ate mo mi mo mo e bono ito ka tali ko ba de ko ke saya ni maka sale la alka ta hijo ta ba jiwa hani ka ki kata hijo ke ni jiwa kata hijo ke ta barsa alka ta ya alka ta ya sai alka hijo ke sai dula aku aja manggil lah bulan. Barsa sa akajumal le dawa. Aka jumal le dawa misiro kono. No, makin itu kurang keras. Ya ikan okay. Aywa, okay. Jadi pulau wadi. Kemudian menukuri lagi di luar. Aywa. Mereka ini nggak pulau ini orang begitu dikasih rumah ada kata. Kata. Yona di dia mendikai. Baik anak kau itu terus lagi yang mau kau itu kata itu. Abaraka ba. Kalau mau di jadi manjol ya. Kalau lihat kita banyak. Ya ini boleh jalan deh. Amun jago kapul na community andi pula di mana sudah ani ilan kapul. Yo bari indoro ini masa pun apa mau semua di ada je. Kau minta pun semua dia dah. Bari ulu mara tabluah. Kalau kapul tak mara itu nama dino lah. Okay. So sai ni ulu beri mulu kuan di lapu mulu yang dah dino faham. So luas ni kuan yang bawa kuan kan aja. Ada aja lu nema pun macam macam ni bawa. Abaraka ba, abaraka. Yo, so dia pun sangat lebat. Abaraka lano be kandrim ba kale yam fokenya. Hello, assalamu alaikum. Waalaikumsalam. Aywa mbadi bismillah. Linka lano ka sumandi do. Hello. Ini mbara. Mau fasnya pada dosa sekolah. Ibe jona. Lemo ndewe ibo tawje Ibrahim Tura, bismillah. Wallahi walau ni ko ya ta walau ngani esa fargo dia mola. Walau ni ko ya ta ba mo mo ko nan ka buna mali wo ni esa fal muhammadiya. Aywa. Aya ko indi ma ko walau la ko janin to ba muhammadiya. Na ko nya ko muhammadiya ni be na muhammadiya ko. Lan kana na ko ga ka ka to ni makam. Abaraka. Abaraka ba, abaraka. 64001551 640015. Hello, assalamu alaikum. Hello. 6400. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Ibebe jola. Inshallah. Betul imam Lurbe Fadi ni juga pun bomol asari ada bakar mereka pakai. Ifana baraka. Balkon pantai imam Fadi. Belkon dan pakai amre. Baraka. Tuan pakai faham. Baraka. Baraka. Pakai be. Ini jam pabandan. 64001513993151. Dobela not. Hello, assalamu alaikum. Halo. Waalaikum assalam wa rahmatullah. Mbadi se tagalu man watu banta fere. Muhammadu pakai lagi. Ah? Muhammadu pakai lagi. Aywa. Apa kau dah pakai? Mbe jola. Mbe jola. Abaraka ba. Ah? Iko? Ako mu? Oh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan jadi kudu kala kontona Imam Fadli Amin Teh Ibrahim Jeju. Abaraka ba. Ada lebih bide Imam kontona ni am Hamadiya la kuwa. Mbe jola. Boleh hakimo tuwono. Kalau dia akan ingin mana ko yo dole ni tur ko dan to mi ji jawala di ni def na mota. To mi jawala di ko class na idem. English kala ko na na mula de ma haram kara mona dina.
nenno be je to jem dina karannate kono abaraka baake mbadi wato bandara wato banda fereng. Hello, assalamu alaikum. Last caller. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Aywa mbadi bismillah. Sudah sama di luar itu. Eso. Kalau kita hidup di Jordan. Kita sambil nanti ada Kristus sana. Yang lagi kita perlu lakukan. Yeah. Dalam kini di dalam masa zaman di dalam saya ibarat jadi utama ini Muhammad ya be ya di utama tangan tak. Sheikh Hamad jadi lagi tinggal berapa masuk tu nak? Muslim berang. Kaikin kami nak sendiri dia kami. Kalau apa dia orang kau apa dia Arab sih. Abarakabak. Abarakabak. Watu bantal mbadi ya sengkol kontanji abarakabak. Watu flapan tanse alfal bele sarodi. Follow kunala inshallah. Watu usaje bismillah. Okay, saya mbehake dan la molla asikeno ntol lafta fola nyame mama fo nyama. Bare al salon ko ko nga fo nyama dal ko do beje mona ba fo ga nyanda fola e manyana kam fa kala ba sa en kam pa pana kanale ma bukato. Gato ning kampana tawata mena oka kampa sabule dro. Abaraka ba. Ala malen be notini. Abaraka imam bismillah. Be badum be kontona membe jam membe pantala. Ka fo be ko bela do ko la. Momo simin no pour ñin dino e sabati sunno e sabata kitabu wa sunna alqur'anu ni sunno ke kanta ke janjang ke ngul karandala ke protect um bela do ko rete alma ala sunna abaraka ba ke imam abaraka wato min fra jamba fala la moy la mo be ko ala baraka alma ma be la kunna la inshallah alma alena banko tanka ay so sutole tanko la ni hadde firmu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.